students. Sebelum kita masuk pada presentasi dari Prof. Ron, izinkan saya untuk mewakili Neranton menyampaikan beberapa agenda kegiatan berkenan dengan kunjungan dari Prof. Ron dan Ibu Maria di Politeknik Manado. Dan hari ini hari yang pertama, sesi sekarang adalah sesi dengan dosen-dosen yang akan fokus untuk membantu mahasiswa entrepreneur kita dengan program yang akan dijalankan beberapa waktu ke depan. Lalu sebentar ada makan siang, kemudian setelah itu sesi dengan mahasiswa yang akan mengikuti workshop dan kompetisi di hari Senin minggu depan. Untuk gambaran secara umum, mahasiswa yang nanti akan terlibat memulai kelas bersama Prof. Ron hari ini jam 1 siang after lunch. So the student will be having a session with Prof. Ron, the first class, and then tomorrow, Wednesday and Friday. Hari Kamis adalah hari libur, so we're not going to have a meeting on Thursday because it's a national holiday. Post-national holiday is started from Wednesday, Thursday and Friday, but then because this announcement have already been issued before the announcement of holiday from the government, sehingga atas kebijakan Ibu Direktur, kita tetap akan melaksanakan kegiatan ini di hari Rabu dan Jumat. Nah, untuk hari Kamis tidak akan ada kegiatan. Untuk hari Selasa besok nanti ada meeting dengan seluruh dosen-dosen ESHIP jurusan niaga. Hari Rabu dengan jurusan teknik. Mengenai jadwalnya akan diinformasikan hari ini karena Neranton masih baru tiba di Manado, baru landing, and he's going to join us today at lunch. So we're going to discuss the final schedule for the rest of the week. Dan bagi mahasiswa, for students who are present here, mahasiswa yang sudah hadir akan mengikuti kelas dengan Prof. Ron mulai jam 1 hari ini, juga besok di jam yang kurang lebih sama, hari Rabu dan hari Jumat, dan kemudian di hari Senin akan ada final competition. Semua mahasiswa yang sudah tergabung dalam grup masing-masing akan mempresentasikan bisnis plan-nya. Kemudian kalau sudah ada produk prototipe yang sudah disiapkan juga lebih bagus menunjang performance di hari Senin. Nah, harapannya adalah mahasiswa bisa mendapatkan materi yang berharga untuk mempersiapkan final presentation on Monday next week. So please make the most out of the meeting with Prof. Ron sebentar dengan baik. Tentunya ada hadiah menarik yang disediakan buat mahasiswa yang ikut kompetisi. Kemudian di hari terakhir akan ada sesi khusus dengan tamu kita dari China. Mereka kemudian akan mempresentasikan mungkin peluang bisnis yang bisa mahasiswa berusaha ambil untuk kemudian bekerja sama dengan China dalam hal salah satu produk digital yang akan disiapkan. So this is going to be very exciting. Hopefully semua yang terlibat bisa mengambil bagian dalam kegiatan yang tidak sering terjadi di Politeknik. So hopefully this is going to be a fruitful week with the presence of Prof. Ron, Maria, Joy, and Grace in our beloved campus. And without further ado, I would like to give this microphone to Prof. Ron to have a presentation on how to prepare and how to build engagement and just teaching methodology in general for the students of Politeknik Negeri Manado. Prof. Ron, the time is yours. Thank you. Hopefully this is working okay. Can you hear me? Yeah. All right. So I'm hoping we all have a piece of paper because the first thing is I'd like you to write down your answer to two questions. What's the most valuable thing that Project Gary would not perfect on the there's a paper. So if you don't have some, we have some. What's the most valuable thing that Project Gary Manado can provide to students? What can we give them? It's most important to them. And then why? And it can be short, just a sentence or two. Thank you. But please put your name on there, and then what I'll do, and I do this with all my students, we'll collect them, and I won't say your name, but I'll read many of them, and we'll just get a sense for, is there like an agreement among us, or do we have a lot of different opinions?
which is fine, but it'd be interesting to hear what our colleagues believe. What do you think is the most important, the most valuable thing that we can give to students while they're here at the Polytechnic? And why do you think that's the most important thing? You can just put that short answer down with your name. Again, I won't say your name when I read it, but then we'll know that you're here. So if you have questions, let me know. Otherwise, I'll be quiet and give you a couple minutes just to answer that, and then we'll collect them. Ibu, di slide pertama ini ada pertanyaan pembuka dari Prof. Ron untuk kita semua. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kertas masing-masing, silakan ditulis namanya, lalu mungkin dari jurusan mana, kemudian bisa menjawab pertanyaan yang disediakan. Ada 2 pertanyaan ini. Nanti sebentar akan dikumpulkan, kemudian beliau akan membacakan jawaban dari Bapak Ibu tanpa menyebutkan nama dari Bapak Ibu. Jadi jawaban saya random dan akan disebutkan siapa yang menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya adalah, apa hal yang paling berharga yang Politeknik Negeri Manado dapat sediakan atau berikan kepada mahasiswa? Pertanyaannya adalah sekali lagi, apa hal yang paling berharga yang disediakan oleh Politeknik atau diberikan oleh Politeknik Negeri Manado kepada mahasiswa? Apa, dan jawaban pertanyaan yang kedua, mengapa? Bapak Ibu yang sudah selesai menjawab, bisa mungkin diangkat tangan, nanti akan dikumpulkan dalam bahasa Indonesia, nanti kita terjemahkan. Aman. Belum menjawab? Last call. Ayo dong, terakhir. One in the back. So just listen carefully and just listen for patterns. See if you're hearing patterns, certain things coming up again and again. Okay? We want them to listen, as we're going through these, we'll just read them quickly. Listen for patterns. Are you hearing certain things coming up again and again? Iya, nanti Bapak Ibu tolong perhatikan, kami akan membacakan jawaban ini, dan kira-kira apakah ada pola jawaban yang sama yang berulang yang dibacakan dari masing-masing Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. And again, we won't say any names here, but let's just start. Dan tentunya tidak akan disebutkan nama siapa yang menjawab. So other than materials, mentoring is needed. A personal approach with the students is important. This is English, I'll read it, okay? Di samping materi pembelajaran, mentoring juga dibutuhkan. Kemudian pendekatan secara personal dengan mahasiswa adalah sesuatu yang penting. Jawaban yang selanjutnya, skills, knowledge, skill to, attitude, and mentality for becoming entrepreneur. Why is that important? Is because this is what Polyndo has. Yang paling berharga, skill, the most important valuable thing, skill. Why? Because they come to study. And then jawaban yang lain, the most invaluable thing that Politeknik Negeri Manado could provide to the student is motivation, as well as wonderful value. Value that is needed by students for their future. Why? Because it's very important to give them something valuable for their future. This one's in English is skill, and why? Because students came here to learn. Okay. Keterampilan karena mahasiswa datang di Politeknik kuliah untuk belajar. Kemudian jawaban yang lain, the environment of learning that is safe, comfortable, and professional. Mengapa? Why? To achieve the level of professionalism
in the field of vocational. Kemudian, the answer number 1 is support and supporting facilities, knowledge, facilities based on the competencies of the student. Why is that important? Because it could create or to make the best result, the high quality student, something like that. Okay, this one's in English. Is knowledge, because knowledge is the most priceless thing I can give to my students without spending any money. Jawabannya adalah pengetahuan, karena pengetahuan adalah hal yang sangat berharga yang dapat diberikan ke mahasiswa tanpa mengeluarkan uang. What is the most important, valuable thing? Knowledge about entrepreneurship. Why? Because the student doesn't have enough experience on how to do entrepreneurship, to do business. The first answer, to transfer the knowledge and motivation so that the student can develop themselves. And then why the student needs to know what things that they learn to develop that knowledge. This one's in English. It says it should provide educational infrastructure to support the student learning process. But most important, we must become an inclusive institution first, where the institution gives incentives to every innovation that students create. Jawaban selanjutnya adalah Politeknik Negeri Manado harus menyediakan infrastruktur pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Tetapi yang lebih penting adalah Polimdo harus menjadi sebuah institusi pendidikan yang inklusif, yang terutama di mana institusi ini memberikan insentif kepada setiap inovasi-inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa. This one's very short. It just says human resources. Oke, sumber daya manusia. Okay, here's a short one. Knowledge, experience, and skills. Education that could give ability theoretically and practically given by the practitioner. Yeah. And then the most important valuable thing that Polimdo could provide to the students is knowledge, but also the change of mindset to develop their potentials through the opportunities that is available around for their future, for the better future for themselves, but also for many people. Number 1, materials. So the teaching materials that has benefits, especially in business, to give access for students to do this business entrepreneurship activities, to open the kind of like what to say, I forgot, pendampingan in English, in bahasa Indonesia, in English. Anyone could help? Yeah, kind of assistance for the business that is conducted or run by students. Why? Because business, especially the startup, with only based on the academic activities, will not, create the student with this characteristic of entrepreneurship. The most important thing is certificate, knowledge, skills that the student can have. Yeah. The first answer is knowledge and skills that is needed in the industrial world, especially in the digital literacy zone nowadays, because in this era, there's a lot of competitions going on. So we need this kind of skills and knowledge regarding the literacy digital zone.
facilities and learning system that constantly improve, fasilitas dan sistem pembelajaran yang terus-menerus berkembang. Kemudian yang kedua, relation with industry and related organization, hubungan dengan industri dan organisasi terkait. Actually, one more in English here. It says, we should give a room for improvements for students and lecturers to enhance the skills in a particular competency. Nah, yang perlu diberikan adalah ruang untuk pengembangan bagi mahasiswa dan dosen-dosen untuk meningkatkan skill mereka dalam keterampilan-keterampilan yang khusus. Okay, we have 3 more here. Oke, hal berharga yang bisa diberikan yang pertama, knowledge and skill to support the students in order for them to get the opportunity to work in the industry. Okay. Knowledge and character education. This knowledge can become a good thing to prepare the student for their future. The characteristic education meaning that the student will get the soft skills to face challenges in life in their future. And last but not least, first thing is time and facilities that can support the learning experience of the students, like Wi-Fi, table, chairs, air conditioner, and many more. Good. Thank you for participating in that. That's another microphone. Okay, please go to the next slide, please. Okay. Now, before we go, what did you get from that? What were some of the main things that came up again and again? Sebelum kita lanjut pada slide selanjutnya, kira-kira dari semua jawaban yang tersedia, apa ada poin-poin yang terus disampaikan, mungkin jawaban yang mirip-mirip yang sama dari semua yang sudah berpartisipasi, kira-kira apa Bapak Ibu? Ada jawaban yang mirip-mirip nggak? Skill. Skill, many times skill. Anything else? Knowledge. Knowledge, those were the big 2. Anything else? Attitude. And attitude, okay, good. Facilities. Yeah, okay, good. So we are lecturers, we are teachers. There's pretty good consensus, although some diversity, but pretty good consensus. We want to give them knowledge and skills and kind of the facility to help enable to give knowledge and skill. Okay? But often there's a disconnect between what we want and what the students want. Tapi kadang-kadang kalau tadi jawaban yang diberikan rata-rata sama, kita semua hampir setuju ya, skill, ilmu pengetahuan, keterampilan. Tapi kadang-kadang ada diskoneksi atau tidak connect dengan mahasiswa. So I'm not saying that students don't want knowledge and skill. I think most of them, if not all of them, do want that. But the kind of knowledge that they're interested in and skill that they're looking for might be different, or they might not see the value in what we're trying to provide them. Yang dimaksudkan tidak ada koneksi adalah bukan berarti mahasiswa tidak butuh ilmu pengetahuan atau skill, tapi ada satu hal tertentu yang mungkin kita bisa evaluasi bersama yang menjadi nilai tambah. Apa yang kira-kira mahasiswa butuhkan yang Politeknik Negeri Manado atau kita dosen bisa sediakan bagi mereka. So we're going to explore a little bit this idea of customer discovery, which is very important in entrepreneurship, but I'm convinced is very relevant to teaching as well. Nah, kemudian kita akan mendiscover kira-kira apa yang menjadi kebutuhan customer. Kalau kita bicara mengenai entrepreneurship, ada hubungannya mahasiswa merupakan customer dari Politeknik Negeri Manado. Di slide selanjutnya kita akan bahas lebih banyak mengenai bagaimana kita bisa melihat atau menemukan, mencari tahu customer kita seperti apa. And I will say I love teaching, but I think we all know teaching can be very difficult at times. Kita semua mungkin setuju bahwa saya suka mengajar, tapi kadang-kadang mengajar punya tantangan yang luar biasa, agak susah mengajar. And one of the reasons it's difficult is because even though our students in a sense are our customers, like we're a business, right? In a sense, they or their parents are paying for services, but that's not totally what it is. We're also kind of supposed to be their mentors and their guides. Ya, agak susah maksudnya begini, mahasiswa merupakan customer dari kampus, mereka adalah orang-orang
sini untuk mendapatkan fasilitas yang kita berikan, tapi di saat yang sama mereka bayar, dan kita juga seharusnya dalam hal ini menjadi mentor, pembimbing, penuntun mahasiswa tersebut. So the challenge is building that bridge between what we know that they need, we believe that they need to be successful in the marketplace, and what they're perceiving that they need, and building that bridge so that they are engaged, so that they see the value of what we're trying to provide them. Sehingga tantangannya adalah mereka sebagai customer kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka untuk supaya bisa punya masa depan yang baik di industri nanti. Tapi di saat yang sama kita mengharapkan kira-kira mereka merasakan gitu manfaat dari kemudian fasilitas, pengalaman pembelajaran yang mereka dapatkan, semua ilmu yang dosen sediakan buat mereka kira-kira sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Tugas kita adalah memastikan bahwa mahasiswa punya ekspektasi terhadap apa yang nantinya mereka harapkan dapatkan di Politeknik bisa tersedia lewat pembelajaran di kelas, kemudian mengenali mereka bisa punya masa depan yang lebih baik ketika mereka bekerja. So, next line, please. All right. So with customer discovery, we begin with who are my customers, and for us, that's actually a pretty easy one because they come to us. Right? Our customers are our students. Next line, please. But then, what do they want is really the difficult part. Ya, kemudian kita masuk pada slide ini membahas mengenai customer discovery. Yang pertama pertanyaan adalah siapa customer kita? Nah tentunya sebagai seorang tenaga pendidik kita tahu bahwa customer kita adalah mahasiswa. Lalu pertanyaan kedua adalah apa yang benar mereka butuhkan atau inginkan. And part of the challenge, of course, is that every child is unique, right? Everyone was created by God as a special person. So what one student wants might be different from what another student wants. Nah, tantangannya adalah tentunya setiap mahasiswa punya karakter yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan mereka unik, tidak ada yang sama. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita kemudian melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Okay, go to the next slide. All right, so if you could spend just maybe 1 or 2 minutes talking to your neighbors, what do you think our students want? Not what we want to give them, what we already talked about, but what do you think our students want? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diskusi di samping kiri kanannya sebentar. Pertanyaan ini kira-kira siapa customer dari Politeknik Negeri Manado dan apa yang benar-benar mereka inginkan atau butuhkan. Maybe talk to 2 people around you and then we'll ask each group just to report back. Mungkin Bapak Ibu bisa diskusi sedikit dengan 2 orang di samping kiri kanan, kemudian nanti kita akan masuk pada pembahasan, 1 orang mewakili menjawab pertanyaan ini. Siapa kira-kira customer dari Politeknik Negeri Manado dan apa yang customer ini inginkan? Trying to put yourself in the mind of the customer, not what we want to give them, but what do we think that they really want. Nah, kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan yang kita harapkan mereka butuhkan, tapi dari sisi customer ini apa yang mereka butuhkan, bukan menurut kita ini yang mereka butuhkan, tapi dari kacamata mahasiswa atau customer kita apa yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai customer Politeknik Manado, apa yang customer ini benar-benar butuhkan. Take a minute or so. I'm seeing some good conversation, but let's just very quickly maybe one thing from a group. I see a lot of good conversation. Could you give us one thing from your group? Ya, What's one thing? di sini ada yang mau kasih jawabannya? Service. 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 The first service. Service. I don't think my microphone's working. Your voice is loud, so. Yeah. Okay. Good. Thank you. We'll just kind of go around then. That is better. So guys, we're having a conversation. What did you come up with one thing? Ini schedule. Either English or Boleh, Indonesian. boleh. Kira-kira customer kita siapa? Menurut kami berempat, customer dari Politeknik Negeri Manado adalah stakeholder, yaitu mahasiswa dan pihak industri khususnya. Okay, so the customer of Polytechnic Negeri Manado is the stakeholder of this campus, students, and the industry, the companies that's working with Polytechnic. So I love that answer because we have more than one customer, don't we? So we have the stakeholders in the community in the sense of our customers. That's a very good one. Ya, jadi beliau suka dengan jawabannya karena ternyata bukan cuma mahasiswa yang jadi customer, tapi juga ada pihak lain di industri. Ya. Excellent. Did you all have one?
Ya, untuk customer kita adalah mahasiswa dan industri yang sama. Namun demikian, yang mereka harapkan adalah mendapat pendapatan yang layak dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Okay, so the same answer for the target customer, but what they want is actually income that can help them sustain in life. Good, thank you. Okay, we all have an answer? Ya, saya kira sama dengan yang diberikan oleh Pak Agus. Mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu dilakukan secara mandiri maupun bekerja di perusahaan. Terima kasih. Alright, so the same target customer, but what do they want is they need to have a job, whether working individually, making business, or working in a company. So that's what they want. Good, thank you. Sir, maybe part of the group there? Sama juga dengan teman-teman yang lain. Yang pertama tentunya dari mahasiswa, kemudian dari industri, dan tentunya harapan juga dari industri yang betul-betul setelah selesai untuk bisa diserap oleh langsung. Yeah. So the same answer for the students after they finished studying here, hoping that they were able to be absorbed by the industry, meaning working in the industry. Okay, good. Did we get you guys? And they have already done Same as that. this group. Okay. Yes, sir. Agak menambahkan tadi, jadi selain mahasiswa ada dari stakeholder, ada industri, tapi kita sekarang lebih fokus, kita pikir ke UMKM-nya, karena kita yang didorong sekarang itu bisnis kecil. Jadi kita mau berbuat apa untuk mengembangkan bisnis kecil ini supaya bisa merebut pasar, bukan pasar nasional tapi pasar internasional. Yeah, so he added up one more target customer, which is the small and medium enterprises. Yes. Polytechnic needs to really focus on thinking how to develop these small and medium enterprises in order to compete in not only national but international scale, but also locally here. Yeah. So besides students, industry, but also small and medium enterprises. Excellent insight, thank you. Did we get you? Okay, thank you, Prof. Nice to see you again. I think I have a different perspective about the customers. I think that's true, the industry and the students. But I think the customers, that could be external and internal. The external that you said, that have been said, the students and the industry. But the internal is the management itself. So the management need to serve for us, the students, the lecturers, and if the management have a good service excellence to us as lecturers, and we will give the same service excellence to our students. I think that's the point. To be clear, the management of the Polytechnic. Yeah, the management. Yeah. Good. Our customers is student, and what the student want is industry, because for go to industry they need skills, attitude, and ability to how to build good communicate and critical thinking, and better something. Great, thank you. Communication, critical thinking. Did you want to translate that? Okay. You'll have Okay, thank you for the opportunity, Prof. Okay, so for the customers, I might be agree. I don't think I need to edit more, but we are going more to focus to what do they want. So what do they want? I think we were discussing about the value. We were talking about what they need. Also, one of them is value, mentorship, and how to develop their life skills.
And so that's what they want as a customers. Because it will impacting all the customers for the area, for the family, parents, stakeholders, students, and also the lecturers. Thank you. Thank you. You don't have one? Okay, same. Well, good. Great array of responses there, and I think many good insights. Thank you. Ada banyak sekali jawaban yang baik ya, masukan-masukan dari jawaban yang diberikan. But I also agree to I also agree with one of our professors. Polytechnic never has actually two customers. Internal customer, what he just explained, but also external customers. It's like a company. That company also have internal customers, which is the employees. Meaning by treating the company assets well, then they will be able to contribute more. Because that's how kind of the law of attraction, right? So if you contribute more, you invest your time more to your employees, then they're willing to do even more, go further than what you have expected them to do. So, Good. And I must say, I'm very impressed. These are really insightful answers. And in that point, so there is a lot of research now that the way that you treat people within an organization, the employees, and the culture that you have in the organization will just naturally seep out. So organizations that have a strong internal culture, just as you're saying, they tend to have a very strong external culture, meaning they serve their customers better, and they have a strong, what we call brand identity. When people think of Polytechnic Negara Manado, almost anywhere in Indonesia, they have a positive impression because that internal culture has affected people in a way that it seeps out and into the community. Bapak Ibu, tadi ada satu jawaban yang disampaikan, Politeknik Negara punya dua customer eksternal, ya, mahasiswa, industri, tapi customer internal adalah dosen, pegawai itu sendiri. Nah, banyak sekali penelitian kemudian membuktikan bahwa perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang bisa kemudian menciptakan satu budaya kerja yang baik dengan menghargai karyawan yang bekerja pada perusahaan itu, sehingga mereka punya attitude, sikap, kemudian punya visi misi yang sama untuk mengembangkan perusahaan itu karena mereka sendiri lebih dulu sudah dilayani dengan baik. Dan itu mungkin berlaku juga di Politeknik Manado, gitu ya. Bahwa perusahaan, institusi yang berhasil atau institusi yang berhasil membantu karyawannya untuk kemudian maju, dan dengan demikian mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi customer eksternal. But we also had some insightful comments from you about mentoring, discipleship, connecting with students, and that's very, very important. Tapi ada juga jawaban yang luar biasa, ya, mentorship, kemudian pakai istilah discipleship, pemulihan, gitu ya. In fact, I'll tell you a true story from America. Beliau menceritakan satu kisah nyata dari Amerika. So a college I worked for a few years ago hired a consultant that has done work with many, many colleges and universities in the United States. Beberapa waktu yang lalu, kampus tempat beliau bekerja kemudian merekrut seorang konsultan yang sudah bekerja dengan beberapa institusi atau perusahaan yang lain. And these studies were about students dropping out of college. We know every college, some students don't finish, they drop out. Mereka mengadakan penelitian dalam bidang mahasiswa yang kemudian demo, menceritakan beberapa alasan mereka untuk demo. So of course we want to try to figure out why do they drop out so we can correct that and have more students finish and graduate. Dan tentunya alasan untuk mengadakan penelitian adalah menceritakan kenapa mahasiswa kemudian melakukan demo, dan setelahnya dari jawaban itu kita kemudian bisa cari jalan keluar apa yang bisa dilakukan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus demo yang banyak di mahasiswa di sana. And at the end of the study, here's what they concluded. Dan di akhir penelitian ini kesimpulan dari mereka seperti ini. Students drop out for many, many different reasons. It's even difficult to put them all into boxes, but many different reasons students drop out. Dan jawaban adalah banyak sekali alasan yang berbeda-beda, bahkan sulit untuk kemudian mengelompokkan satu-satu kenapa mahasiswa kemudian demo. In fact, sometimes it's even hard to find out all the reasons because when students drop out, sometimes they can't even find the students to talk to them. So we don't know all the reasons that students drop out. Bahkan kadang-kadang dalam proses penelitian itu sulit sekali berjumpa dengan mahasiswa untuk melakukan interview atau bertanya kira-kira kenapa alasan mereka sehingga kemudian mereka demo. But here's the most important point from that study. Tapi ini adalah poin yang sangat-sangat penting dari penelitian tersebut.
They said, we also interviewed all of the students who did not drop out, who did finish, who got their degree and completed. We interviewed them too. Tapi mereka juga menginterview mahasiswa yang kemudian lulus, selesai dengan kuliahnya tanpa ada masalah. Dan mereka mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu. And every one of them had one thing in common. Dan semua yang ditanya ini punya satu jawaban yang umum. And it was they felt somebody at that college, that university actually cared about them. Dan jawabannya adalah mereka temukan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir, ada 1-2 orang di kampus itu, entah dosen atau pegawai yang sangat peduli dengan mereka. When they were having a hard day, there was somebody they could talk to who could help them, at least comfort them, at least listen to them. Ketika mereka punya masalah, harinya lagi berat, ada yang mau mendengar, ada yang mau kemudian menyediakan waktu untuk mendengar cerita mereka. And when they wanted to quit because things were hard, this person came alongside and said, I believe in you, I think you can do that. Dan ketika mereka sudah mau kemudian mengambil keputusan untuk berhenti, ada orang yang datang ke sana dan bilang, kamu pasti bisa, kamu pasti sudah, saya akan menopang kamu. And I think all of us, we know that. We have these days where it's like, this is really hard, I think I'm just going to quit and do something else. But the people who didn't quit had that person who supported them emotionally. Dan akhir-akhirnya mungkin di antara kita juga pernah ada dalam situasi pengen berhenti terhadap sesuatu yang kita sedang kerjakan dan butuh dukungan emosional dari orang-orang yang kita ada di sekeliling kita. And often it was a teacher, a lecturer, or maybe even someone in administration, but it was somebody inside that college university that was supporting them and they really believed cared about them. Dan orang-orang itu mungkin ya dosen atau misalnya pegawai yang benar-benar ada di sana menopang menemani masa-masa terberat dalam kehidupan mahasiswa selama kuliah, tapi ada orang-orang yang benar-benar peduli dengan mereka dalam ketika mereka dalam masalah. So there's no doubt in my mind that students want skills, they want knowledge, but deep down I think they want to know that somebody cares about them. Jadi saya tidak punya keraguan sama sekali bahwa memang benar mahasiswa butuh ilmu pengetahuan, skill, tapi jauh lebih dari itu dalam hati mereka. Mereka butuh sebuah mentor, perhatian, dukungan secara moral yang bisa mereka dapatkan dari kita. Could we go to the next slide, please? Okay, so my favorite saying in teaching, and I learned this from a professor many years ago who told me this, they don't care how much you know until they know how much you care. Nah, ini salah satu ungkapan favorit saya dari dosen saya dulu dan saya tetap ingat sampai sekarang. Mereka tidak peduli seberapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu seberapa banyak Anda peduli terhadap mereka. Sekali lagi, mereka tidak peduli seberapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu bahwa seberapa banyak Anda peduli terhadap mereka. And I think the more that we can get to know our students, beginning with knowing our students' names. My goal is by the second day to at least know everyone's name. And that's powerful for people. Oh, he actually knows who I am. Maybe he cares about me. Dan semakin kita mengenal siapa mahasiswa kita, mungkin di hari kedua pertemuan pertama dengan mahasiswa baru, kita sudah mulai mengenal nama mereka dan memanggil mereka dengan nama mereka. Tanpa kita sadari itu sesuatu yang sangat personal bagi mahasiswa. Dan mereka merasa, wow, dosen saya ternyata mengenal nama saya. It's one of the reasons I start every class, like I started this one, where they turn something in and put their name on it, and I look at their name and I'm starting to learn their names and learn a little bit about what they're thinking. Makanya setiap kali saya memulai sebuah pertemuan kelas yang baru dengan mahasiswa seperti yang baru dilakukan tadi, saya selalu menyodorkan kertas untuk mahasiswa kemudian berkontribusi, memberikan jawaban dan menulis nama mereka di kertas masing-masing, dan setelahnya melakukan feedback, bertanya dan konsultasi, membahas jawaban diberikan sambil mempelajari dan cari tahu namanya dan mengingat nama mereka. We have the next slide, please. All right. Now you might have heard an expression, especially if you're in engineering or architecture, form follows function. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal atau familiar dengan ekspresi ini, form follows function. Mungkin kalau ditranslate secara literal, formulir atau form atau bentuk atau pola mengikuti fungsi atau fungsi dari hal itu. And function is really the purpose. It's the why. We began today with it. Why are we doing this? So what's the purpose of our teaching? And everything else should stem from that. Nah, fungsi maksudnya adalah tujuan atau kenapa kita perlu melakukan hal tersebut. Nah, tujuan dari apa yang kita lakukan itu kemudian harus diikuti oleh form atau pola atau sebuah bentuk bentuk yang akan kita buat. And that's what this last line says. An overall purpose or function should guide our teaching and our students' learning. Dan kalimat terakhir di slide ini disampaikan disebut
tujuan secara keseluruhan harus menjadi penuntun pengajaran kita dan pembelajaran mahasiswa kita. So if our purpose is just to infuse information into them, maybe we can just show them a video. But if our purpose is actually build a relationship with them and connect with them and understand their needs, that's going to involve a lot more effort. Sehingga tujuan kita bukan hanya membagikan ilmu pengetahuan lewat materi atau video kepada mahasiswa, tapi lebih dalam dari itu kita peduli dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka tahu bahwa kita care dari hal-hal yang selain materi atau ilmu pengetahuan atau mata kuliah yang kita ajarkan, tapi harus lebih dalam dari itu. Could we go to the next slide, please? All right, next one, please. So, two things about effective teaching materials. Dua hal mengenai bagaimana kemudian mengajar dengan efektif. First one is engaging. Yang pertama engaging. They cause students to seriously think about the subject and increase their level of knowledge. Jadi dosen-dosen kemudian membuat mahasiswa secara serius berpikir mengenai mata kuliah yang diajarkan dan kemudian dapat meningkatkan level pengetahuan mereka. Next slide, please. And the other one is relevant, perceived by the student to be meaningful to their lives. Yang kedua relevan, bahwa mahasiswa merasa dapat merasakan bahwa mereka adalah pribadi yang berharga. Perceived by the students to be meaningful to their life. Jadi kehadiran kita dirasa oleh mahasiswa sebagai mereka adalah orang yang berharga karena kehadiran kita di hadapan mereka dalam pertemuan di kelas. So the more we build relationships with them and understand them, the easier it is to make it relevant because we know how we can connect with them. Sehingga kalau kita semakin tahu, mengenal, menghabiskan waktu dengan mahasiswa dalam hal mengenal karakter mereka, maka hal relevan yang dimaksud ini bisa kemudian dialami. Okay, next slide, please. Okay, now this is from an educational psychologist named Philip Schlechte. He did a lot of research in this area. Ini ada sebuah materi dari Dr. Philip Schlechte, ya, seorang pendidik juga psikolog. And you know, I prepared this long before I talked with Ms. Alello about problems here, and she's mentioned this word rebellion more than once, and some students are showing rebellion. Nah, tahu nggak, saya sudah mempersiapkan materi jauh sebelum kemudian punya waktu ngobrol dengan Ibu Direktur, bahwa pengalaman yang dialami ada banyak mahasiswa kemudian melakukan hal yang kita sebut rebellion atau memberontak. So rebellion isn't like pushing away from you, trying to go in an opposite direction. Jadi rebel itu memberontak, artinya mereka tidak mau kemudian menerima apa yang kita berikan, maunya ada di jalur yang berbeda, menolak semua yang baik yang disediakan buat mereka. The top level that we want is engagement, where they're actually connecting with us and connecting with the material. That's where we want to go. Tetapi yang kita benar-benar inginkan untuk capai adalah posisi paling tinggi di atas engagement, atau bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran itu. So the levels above rebellion still is not good at all, because retreatism is, they're not complaining, you know, but they're just kind of sitting there and you can tell they don't care. Nah, tingkatan yang kedua namanya retreatism. Kelihatannya mahasiswa ya mereka ada di sana dulu, tapi mereka tidak benar-benar tertarik untuk belajar. Gestur mereka seperti yang beliau sampaikan tadi, hadir di kelas, tapi benar-benar tidak menikmati pembelajaran yang diberikan. And ritual compliance is more than retreatism. At least, like if I hand out, they'll write something down, but it's like, okay, just put something on there and hand it in. I really don't care. Kemudian yang ketiga, ritual compliance artinya adalah mereka mungkin berkontribusi, engage, tapi seperti yang tadi kalau dikasih selembar kertas untuk menjawab, mereka cuma sekedar menjawab dan itulah jawaban saya. Sediakan tanpa benar-benar dari hati, ya. The next level we probably know, but it's still not the best. In fact, my wife will tell you, we see it in China a lot, where there's a lot of pressure on students to get the best grade. Nah, kemudian level selanjutnya adalah mungkin ini sering kita alami. Kalau di Cina bersama dengan istrinya mereka kemudian pernah mengajar, mahasiswa kelihatannya sangat-sangat patuh, duduk rapi begitu ya, mendengar dengan seksama apa yang dosen sampaikan. So strategic compliance is like a game for the student. I want to win. I want to get the top grade. I want to be number one in my class. They don't really want to learn that much. They just want to get the grade. Nah, artinya adalah mahasiswa di level ini
mereka benar-benar sangat bersemangat untuk saya harus kemudian dapat nilai tertinggi, kalau boleh IP 4 begitu ya. Kemudian jago sekali dengan mata kuliah yang diajarkan, tapi fokus mereka cuma itu. Mereka tidak benar-benar pengen belajar. Hanya supaya dihargai oleh orang karena dapat nilai yang tinggi, kemudian punya performance di kelas yang baik. Tapi tujuannya sebenarnya dia tidak pengen benar-benar mau belajar. You've probably seen this in the classroom, and these are students that pay attention and they turn in their work. But often, after the class is over, they forget everything because it really wasn't relevant for them. Nah, kemudian mungkin kita pernah mengalami di kelas di mana mahasiswa yang kemudian kalau kita pakai bahasa di sini ambigu begitu ya. Tapi kemudian mereka tujuannya adalah supaya boleh dapat nilai yang baik, bekerja keras untuk nilai yang baik, tapi kemudian mereka setelah itu lupa apa yang sudah mereka pelajari. And of course, the top level is engagement, where they really are buying in and they're interested in, and they're actually wanting to learn more, and they're wanting to apply it to other things. That's the most exciting thing for me as a teacher, when the student really is engaged. Nah, kemudian level yang paling tinggi tentunya engagement, di mana mahasiswa benar-benar mau untuk belajar, menghabiskan waktu untuk benar-benar belajar apa yang mereka pelajari, bukan cuma dalam kelas tapi juga kemudian bisa di luar kelas. Nah, itu yang benar-benar menjadi harapan mahasiswa bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran tanpa kemudian punya fokus yang penting dapat nilai bagus, dapat A, selesai. Tapi benar-benar mau terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. So we're going to try to show you about a 4-minute video about Dr. Schletti's work. Nah, selanjutnya slide ini akan menyediakan satu video singkat dari apa yang sedang dikerjakan oleh Dr. Schletti. Okay, ma'am, could you try to click the hyperlink? I know we only have a few minutes, so if we go to the next slide here. Slide selanjutnya, waktu kita terbatas, kita lebih cepat saja. So, at the end of that video, they mentioned we want to tap into student curiosity, right, to help build engagement. So I'm going to actually show you one more video, and then we'll stop for a while. Jim Howden, actually, he's a management consultant. He works with very big and very small companies. Ya, jadi Bapak Ibu, di video terakhir sebelumnya tadi disampaikan bahwa penting sekali untuk kemudian memasukkan unsur rasa penasaran dari mahasiswa untuk belajar, sehingga kemudian mereka masih terus mau belajar walaupun periode pembelajaran di semester sebelumnya sudah selesai. Nah, selanjutnya video yang akan diputar ini dari seorang ahli bernama Jim Howden. So just as in a classroom, we know that a lot of students are not engaged, they're just trying to go through the motions, they're thinking about something else. In most companies, in the workplace, it's the same thing. Nah, seperti mahasiswa di kelas yang kemudian motivasi belajarnya tidak ada, kadang-kadang ya yang penting mereka sudah ada di kelas, tidak benar-benar terlihat menikmati proses pembelajaran. Demikian juga di perusahaan-perusahaan ada karyawan yang seperti itu ternyata. So Jim Howden's company gets paid lots and lots of money by these bigger companies to come in and show managers how to engage their employees. Nah, kemudian Pak Jim Howden ini dibayar dengan uang yang sangat banyak untuk kemudian dia direkrut oleh perusahaan-perusahaan di Amerika untuk memberikan motivasi pembelajaran kepada karyawan-karyawan mereka. In fact, he wrote a book about it called The Art of Engagement. Kemudian dia menulis sebuah buku dengan judul Seni dari Engagement. So I'm going to show you a 3-minute video from Jim, and I think he summarizes many of the key points from his book. Kemudian nanti akan tunjukkan sebuah video singkat bagaimana kemudian Jim menyimpulkan beberapa hal dari buku The Art of Engagement ini. And then in this video, he was actually brought up to the University of Michigan, a huge university with 50,000 students, brought to their human resource department to teach people how to engage faculty, how to engage employees, how to engage students. Dan kemudian karena buku ini kemudian diundang oleh University of Michigan, kampus yang besar di Amerika, sekitar 50.000 mahasiswa belajar di sana, untuk kemudian mengajarkan bagaimana dosen-dosen bisa melakukan engagement dengan mahasiswa. Now, in this 3-minute video, he's going to give you 3 suggestions for how to engage people, including students. Nah, dalam video singkat berdurasi 3 menit ini, beliau akan menyampaikan 3 hal yang penting bagaimana kemudian bisa merangsang keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan engagement dengan orang lain. So I'd like you to listen, maybe make notes as he's going through, see if you can pick up all 3 suggestions he has for engaging people. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengar dengan seksama, tapi juga kalau curiosity, rasa penasaran. I promise you, everybody is curious about something. Everybody's interested in something. Saya bisa kemudian pastikan Bapak Ibu bahwa setiap orang siapapun dia pasti punya rasa penasaran terhadap sesuatu. It might be sports, it might be movies, it might be
fashion. Mungkin olahraga, film, mungkin fashion di sana. There's something they're curious about and they want to learn more about. Ada sesuatu yang mereka penasaran dan kemudian ingin belajar lebih So untuk mengenalnya. as we understand them and understand what they're interested and curious about, the more we connect that to the knowledge and skills they need to get, the more they're going to receive that and actually build on that. Nah, semakin kita tahu bahwa apa yang kemudian menjadi hal yang membuat mereka penasaran, kita paham keinginan kebutuhan mereka, maka semakin besar kesempatan kita untuk membangun engagement atau keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut. Now the third one is really good for entrepreneurship teaching. What was the third one? Yang ketiga ini penting sekali untuk dosen-dosen entrepreneur. Kira-kira apa itu? The third one that he mentioned. Hal ketiga yang disampaikan oleh Jim Holden tadi. Kira-kira apa? Good, problem solving or Problem puzzle solving. solving, you know. Yeah. Ya, kemampuan untuk memecahkan masalah atau puzzle solving tadi. Some people love to do Sudoku or crossword puzzle or just some kind of thing to figure out, right? Ada orang yang suka kemudian bermain Sudoku atau hal-hal lain puzzle yang bisa memecahkan sebuah rumus masalah atau hal yang rumit. So as we'll talk about with the students this week, a lot of entrepreneurship is actually trying to figure out what is it that our customers need that they're not getting, and how can we solve that problem for them? That's how we'll make money. That's how we'll build a business. Nah, sepanjang berikutnya akan ada sesi dengan mahasiswa. Kita akan kemudian membuat mahasiswa bisa belajar bagaimana kira-kira apa yang customer benar-benar inginkan. Jadi proses pembelajaran dengan mahasiswa nanti kira-kira mencari tahu apa yang benar-benar menjadi keinginan, kebutuhan customer. Lalu kemudian kita membuat sesuatu hal, mungkin rencana bisnis atau produk yang kira-kira bisa kemudian menjawab harapan, keinginan, kemauan dari calon customer tersebut. So you can challenge them and condition them and excite them. Say, this is something no one has figured out, but if you can figure this out, there will be great rewards. Kita bisa kemudian menantang mahasiswa bahwa ini sesuatu yang belum kemudian ada di pasaran, belum orang lain lakukan. Lalu kemudian kita sama-sama cari tahu apa, dan mungkin di akhir itu akan ada reward atau hadiah yang diberikan kepada mahasiswa ketika mereka boleh memecahkan sebuah masalah yang baru yang ada di lapangan. So all of you to come. Sore ini kita akan mulai kelas sesi dengan mahasiswa. Bapak Ibu yang masih punya waktu diundang juga untuk bisa hadir bersama-sama. Okay, and then I think we'll stop for the morning. Dan untuk pagi ini rasanya kita selesai ya. Okay. We're done. Yes, we're done for the morning. Yes. Oke, jadi pagi ini kita selesai Bapak Ibu. Sesi selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bunda Arif jika ada yang ingin disampaikan. Atau sesi ini sebenarnya dengan hadir juga Ibu Wanita 3 berhubungan dengan dosen WMK. Present with us here is actually the Vice Director of Student Affairs. We're going to have an engagement with lecturers who are going to become the supervisors for the student entrepreneurs. So if they have questions regarding the syllabus that they have already developed, Sure. I think it's time for us to kind of discuss a little bit more about that. Sounds good. So, ya. Silakan Ber, kalau ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan. Jadi boleh bilang. Yes, we do still have time. Mungkin Ibu Wani Boleh bilang bahwa ini program kementerian dan itu orang mendapatkan kesempatan untuk apa ya kompetisi kan, politeknik berhasil mendapatkan. Yeah, so again, this is a program entrusted by the Ministry of Education in Jakarta. Polytechnic is one of the campuses that win these grants and are given the opportunity to develop this entrepreneurship program with the funding coming from the central government. So this is very important for the lecturers to be prepared because they're going to supervise and guide the students towards this program. Yeah. Congratulations, that's exciting. Yes. Selamat buat Olindo. Terima kasih Bu Wadia 3. Mungkin dari Bunda Arif atau Ibu dosen BMK yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan silabus yang mungkin sudah disiapkan sehingga kesempatan dia bisa engage dengan Prof. Boleh gitu. Sharing. Ya, so more to sharing session ya. Yeah, maybe what do you want to suggest on preparing? Maybe the teaching materials or syllabus in general, or teaching methodology to prepare for this, student entrepreneurship program. Okay, so if I could speak, maybe use this one. In preparing the syllabus, of course, the first thing, the most important thing is it's clear what the
objectives are, what the goal or the purpose of the course is, to have that clearly defined. Ya, tentunya untuk mempersiapkan silabus yang pertama tujuannya apa dulu. Ya, harus menentukan tujuan yang paling penting dari program ini apa. Requirements of the students, like what are some specific things that they would have to complete in order to meet those objectives? Kemudian persyaratan-persyaratan dibutuhkan apa yang kira-kira diperlukan oleh mahasiswa sehingga mereka bisa lolos atau selesai dengan program ini. And in entrepreneurship, I think it's more than just restatement of knowledge like taking a quiz. It has to be something that's more interactive. Nah, untuk entrepreneurship tidak hanya sekedar kemudian mahasiswa bikin latihan soal atau kuis, tapi lebih sesuatu yang praktikal yang mereka bisa melakukan secara praktik. They're actually creating and building something, and they have to present it along the way, but also by the end of the course, they have to present what they have discovered. Harusnya mahasiswa kemudian membuat atau menciptakan sesuatu yang nanti mereka bisa presentasikan di hadapan dosen-dosen hal-hal yang mereka lakukan, proyek-proyek yang dilakukan, yang kemudian ada mentoring dari dosen-dosen selama proses itu berlangsung sampai selesai. So in entrepreneurship especially, it's not just repeating information that they've heard. Nah, di entrepreneurship tidak hanya kemudian mengulangi apa yang mereka dapatkan, ya. But they're actually developing knowledge and insights by going through this process of customer discovery that I introduced briefly, but we'll talk more about. Tapi kemudian lebih dari itu mereka dapat mengembangkan apa yang mereka dapatkan itu seperti yang tadi customer discovery, lebih ke hal-hal yang praktik, tidak hanya mengulangi materi yang sudah didapatkan, tapi bisa mengembangkan lebih dalam lagi mengenai apa yang mereka terima. And part of that in entrepreneurship is what did you learn that did not work, and we reward them for that. Dan bagian dari entrepreneurship adalah apa yang kemudian sudah dipelajari tapi tidak bermanfaat. What did they have learned? What they learned even was that failed. What did I try that didn't work? We actually reward them for trying. Ada hal-hal yang sudah pernah dicoba, mungkin metode pembelajaran atau materi tapi tidak berhasil. Artinya mahasiswa tidak mendapatkan manfaatnya. Itu penting sekali untuk dievaluasi, kemudian bisa menggantikan dengan hal yang lebih kemudian kena kepada apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. So as you know, my wife grew up in China, and I've actually been to China several times and taught there, tried to teach entrepreneurship, and it's difficult. Nah, seperti istri saya dari Cina, kemudian kami punya pengalaman mengajar di sana, susah sekali kemudian apa yang kami alami. The educational system is set up for listen to the teacher, write down what the teacher says, and repeat it back exactly. Nah, sistem pendidikan di sana adalah benar-benar harus dengar apa yang dosen sampaikan, ikuti seperti apa yang mereka mau. Nah, itu sistem pembelajaran di Cina. And if you want to try something different, you have a new idea, you actually get punished and marked down for that. Dan kemudian kalau kamu punya ide yang baru, gitu kamu bahkan akan dihukum karena punya ide yang baru yang berbeda dengan apa yang dosen sediakan. So I say, students cannot be successful entrepreneurs if they just repeat what's already been done. Jadi yang saya sampaikan tadi, mahasiswa tidak akan sukses dalam program ini kalau mereka hanya kemudian mengulangi apa yang dosen sampaikan. And you know, in business, most of the time you try something new, it fails. Most of the time it fails. Dan ini hal yang menarik terjadi. Setiap kali kita mencoba sesuatu, gagal lagi. But usually that failure teaches you something about what doesn't work that can then put you in the direction of what will work. Tapi justru kegagalan itu mengajarkan kita bahwa ada hal yang kemudian tidak boleh kita lakukan, membuat kita jadi belajar dan mengarahkan kita pada hal baru yang mungkin ini ternyata jawabannya dan harus kemudian kita kembangkan. Jadi kegagalan justru kesempatan untuk belajar, menemukan hal-hal yang baru. So we reward them for actually trying new things and then telling us why it didn't work, what they learned, and then what they tried the next time. Dan kita bisa lebih reward kepada mereka adalah bahwa ketika gagal apa yang kamu pelajari, lalu selanjutnya langkah apa yang harus kamu lakukan dan kemudian bisa mengembangkan hal yang lain. Jadi tetap ada pendampingan, memberikan penghargaan, tidak apa-apa biar gagal. Justru kesempatan mereka bisa jatuh apa yang menjadi faktor kegagalan, belajar dari sana kemudian mengembangkan sesuatu yang baru yang lebih baik dari hal yang membuat gagal tersebut. Okay. Hopefully that helps. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi kira-kira ada lagi yang benar menanyakan secara spesifik? Silakan dimulai. Terima kasih. Sure. Jadi tujuan akhir dari kegiatan Wirausaha Merdeka ini diharapkan mahasiswa berani untuk mulai berwirausaha, memulai usahanya. Jadi karena ada mahasiswa selama ini ragu, ada keraguan, ada ketakutan untuk ada ketakutan untuk gagal menjalankan bisnis ketika bisnisnya dijalankan. Jadi bagaimana kita akan membentuk mahasiswa atau akhir dari program Wirausaha Merdeka ini,
mahasiswa itu akan berani ambil keputusan untuk membuat bisnis. So the final purpose of this program is that the students are brave enough to make a decision to start up a new business or to develop these, maybe a startup business. So her question is, how do we prepare the students in order to have that kind of attitude and mentality of being brave enough to start something new? To not worry about maybe consequences that is incoming their ways, but how to prepare them with that confidence to start a new business. One is we share examples of successful entrepreneurs who have failed. Hal yang pertama kita bisa bagikan ke mahasiswa pengalaman-pengalaman entrepreneur yang sukses tapi benar-benar dulu gagal berkali-kali. And those are actually very easy to find. Dan gampang sekali menemukan contoh entrepreneur yang dulu pernah gagal namun sekarang sukses. In my courses in America, I always have interviews that I have done with entrepreneurs, and every one of them has had failure before success. Nah, mata kuliah yang saya ajarkan entrepreneurship di Amerika, saya selalu kemudian memperkenalkan ke mahasiswa pebisnis yang pernah gagal sebelumnya, ya di kelas, kemudian mereka belajar dari oke, ternyata orang berhasil sekarang dulu gagal berkali-kali. So giving them the confidence that actually failure is part of the process. Sehingga dari situ kita bisa kemudian menyatakan bahwa tidak apa-apa gagal. Gitu ya, justru dari gagal kita bisa belajar. Mereka punya confidence untuk kemudian memulai karena ada pernah orang yang gagal sebelumnya, tapi tidak pernah berhenti untuk mencoba sehingga berhasil. One simple analogy would be almost every child learns to walk and then eventually run. Yang satu analogi yang sederhana, anak-anak dulu waktu masih bayi tidak bisa berjalan, gitu ya, tapi mencoba berkali-kali merayap, kemudian jongkok dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa berjalan. But I've never seen a child come out of the mother's womb and 3 days later is running. Tapi saya tidak pernah melihat seorang anak baru lahir 3 hari kemudian sudah bisa berjalan. They fall over, they hurt themselves, they cry, they learn what didn't work, they try something else, they fall the other way, they cry. Keep going. Sebaliknya, gitu ya. Mereka kemudian jatuh, terluka, jatuh lagi, terluka, bangun, jatuh, terluka, sampai akhirnya kemudian bisa jalan. Analogi sederhananya seperti itu. If the first time you fall, you never get up, you're done. But if you get up and you learn, you'll get better. That's the process. It's exactly like that. Pertama kali kalau jatuh dan nggak mau bangkit lagi, artinya selesai, gitu ya. Tapi kalau jatuh dan bangkit lagi, berarti prosesnya terus berkelanjutan. Artinya, ketika jatuh, gagal, nggak apa-apa, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, kemudian pasti akan berhasil di kemudian hari. So we can give them checks during the course, say after 2 weeks you have to report back, what did you try, what worked, what failed, often you failed, and what did you learn from that, and we reward them, okay? Then the next 2 weeks you're going to try something else, and just keep iterating it. Jadi mungkin dua minggu pertama kita berikan semacam checklist hal-hal yang mereka lakukan, kemudian akan dicek setiap 2 minggu, jika gagal apa itu yang membuat gagal, kendala-kendalanya apa, kemudian 2 minggu selanjutnya belajar dari kegagalan ini untuk kemudian mencari solusi yang lain. Mengisi hal-hal yang perlu dilakukan dan kemudian dievaluasi setiap 2 minggu, kalau gagal apa itu yang bikin gagal, kendala, faktor dan sebagainya, kemudian di 2 minggu setelahnya dan seterusnya bisa belajar dari kegagalan untuk mencoba sesuatu yang baru. I also encourage them to work in small groups because often we learn from other people, even though it's hard sometimes, we can get more insight and learning from other people in the same group. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa kemudian diberikan kesempatan untuk ada dalam satu tim kecil, mereka saling belajar satu dengan yang lain dan mengevaluasi hal yang perlu mereka kerjakan, dan rata-rata secara efektif itu bisa terjadi jika mahasiswa bekerja dalam tim. Hopefully that helps. Semoga bisa membantunya. Thank you. Sure, thank you. Yes. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Thank you for the opportunity. Ya, tadi memang sudah ada pemahaman tentang bagaimana penyusunan, karena kita kebetulan tim leader untuk pembuatan modul kewirausahaan. Kita ada 4 minggu untuk teori dulu, lalu kemudian ada 10 minggu mereka akan dilatih untuk berwirausaha dan bekerja sama dengan industri. Ya, yeah, okay. So you have already kind of given the insight about that. So he's actually the team leader for this program. So the students will be prepared and touch base on the materials for 4 weeks, and then the rest of 10 weeks will be the student will be
business ideas and business plans, and then by that, lecture will be about we'll evaluate that, and then we'll repeat again if it's needed for let's make kind of feedback. So evaluation will be done after the students making their final presentation regarding the business project and business plan or business ideas that they have. Very good. And one thing that we're going to do this week is have a competition. You don't have to do that. I don't do competition every course, but we have found, Edo and I, we've done a few of them, and I've done many in America. Often students will rise to the occasion if there's a competition, and there's a reward for the best team. Nah, minggu ini Bapak Ibu kita ada kompetisi dengan mahasiswa, makanya mereka akan menghadiri workshop hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Nanti ketika mata kuliah entrepreneurship diajarkan di semester berikut, mungkin tidak perlu ada kompetisi yang diadakan oleh dosen-dosen di tiap kelas yang jurusan. Tapi biasanya ketika ada kompetisi entrepreneurship itu mahasiswa benar-benar terlibat aktif dan mau berpartisipasi, dan itu membuat proses pembelajaran mereka jadi lebih efektif. In fact, we did a competition in Bali 2 weeks ago. They only had 3 days to prepare, which is the shortest time I've ever had. Nah, minggu yang lalu kami kemudian mengadakan acara yang serupa di salah satu kampus di Bali. Mahasiswa kemudian melakukan hadir dalam workshop dan berkompetisi. Luar biasa sekali, animo, antusias, bahkan performance mereka benar-benar di luar ekspektasi. Padahal pertemuan workshop dan conference cuma 3 hari setelahnya kemudian kompetisi final. Tapi yang mereka dapatkan benar-benar di luar ekspektasi dari kami. And I said, with 3 days preparation, some of these are probably going to be very bad because students just aren't going to be able to get it. We were amazed, and we actually gave reward to every team because they were all so good. Ya, dan harapan kami waktu itu, karena ini mungkin cuma 3 hari tidak akan maksimal, tapi kenyataannya mahasiswa benar-benar perform dengan sangat baik. Bahkan kami merubah begitu ya sistematika pemberian hadiah, sehingga hadiah yang diberikan ke mahasiswa itu hampir merata di setiap kelompok, karena performance mereka sangat baik sekali, lebih dari apa yang diharapkan sebelumnya. Sure. Ya. Ya, mungkin kami berharap ada semacam form untuk penyusunan modul yang nantinya kita akan gunakan, karena ini sementara dalam penyusunan, kita memulai 2 minggu depan sudah selesai. So they're now in process of developing the module for this. Yeah. If they have maybe any specific form that they could work through, that kind of copy paste and can develop to help them develop in this module for this specific program. So maybe we can sit down later and go through it side by side. Mungkin nanti ada waktu bisa duduk bersama untuk bisa sharing. That'd be great. Yes, just let me know. We can make some time to do that. Nanti besok dia nanti bisa sampaikan jam berapa kita bisa ada waktu untuk mengecek itu, dan mungkin dia bisa punya input atau ide mengenai modul tersebut. Okay. Anyone else? Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, if there are any questions, be welcome. Okay. Again, I hope many of you, or all of you, can join us this week. We'll be going through the competition this week, and that will give a nice example of kind of how we structure it. Obviously, there are other classes that we can have that are longer, and we can talk about that later. But we'll try to employ some of these methods that have been effective this week with your students. Nah, tentunya mungkin di statement terakhir beliau, kalau Bapak Ibu dosen masih punya waktu untuk mengikuti kelas dengan mahasiswa, diundang dengan kasih untuk bisa hadir sama-sama, karena di sana nanti semua sistematika pembelajaran, strategi pembelajaran akan diberikan kepada mahasiswa, dan mungkin dosen bisa jadi menyerap ilmu dan strategi-strategi itu yang diberikan ke mahasiswa. Materinya tentunya berhubungan dengan bagaimana membuat bisnis plan, dan sampai kemudian mahasiswa bisa melakukan satu prototipe produk yang mereka bisa jual. Dan ketika workshop ini berlangsung, ada banyak kemudian strategi pembelajaran yang bermanfaat bagi dosen yang kemudian bisa diterapkan oleh mahasiswa nanti, dan Prof. akan menunjukkan secara langsung strategi tersebut. Jadi Bapak Ibu yang masih punya waktu, kami mengundang juga besok hadir di kelas mahasiswa setelah makan siang sekitar jam 1. Memang nanti pagi ada juga kelas besok dengan dosen-dosen IAGA, administrasi bisnis, akuntansi, dan pariwisata. Tapi hari Rabu juga ada kelas dengan dosen-dosen engineering. Tapi kelas dengan mahasiswa jam
but before we close, we'd like to have a picture with you. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. I know we only have a few minutes, so if we go to the next slide here. Slide selanjutnya, waktu kita terbatas, kita lebih cepat saja. So, at the end of that video, they mentioned we want to tap into student curiosity, right, to help build engagement. So I'm going to actually show you one more video, and then we'll stop for a while. Jim Howden, actually, he's a management consultant. He works with very big and very small companies. Ya, jadi Bapak Ibu di video terakhir sebelumnya tadi disampaikan bahwa penting sekali untuk kemudian memasukkan unsur rasa penasaran dari mahasiswa untuk belajar sehingga kemudian mereka masih terus mau belajar walaupun periode pembelajaran di semester sebelumnya sudah selesai. Nah, selanjutnya video yang akan diputar ini dari seorang ahli bernama Jim Howden. So just as in a classroom, we know that a lot of students are not engaged. They're just trying to go through the motions. They're thinking about something else. In most companies, in the workplace, it's the same thing. Nah, seperti mahasiswa di kelas yang kemudian motivasi belajarnya tidak ada, kadang-kadang yang penting mereka sudah ada di kelas, tidak benar-benar terlihat menikmati proses pembelajaran. Demikian juga di perusahaan-perusahaan ada karyawan yang seperti itu ternyata Bapak Ibu. So Jim Howden's company gets paid lots and lots of money by these bigger companies to come in and show managers how to engage their employees. Nah, kemudian Pak Jim Howden ini dibayar dengan uang yang sangat banyak untuk kemudian direkrut oleh perusahaan-perusahaan di Amerika untuk memberikan motivasi pembelajaran kepada karyawan-karyawan mereka. In fact, he wrote a book about it called The Art of Engagement. Kemudian dia menulis sebuah buku dengan judul Seni dari Engagement. So I'm going to show you a 3-minute video from Jim, and I think he summarizes many of the key points from his book. Kemudian nanti akan tunjukkan sebuah video singkat bagaimana kemudian Jim menyimpulkan beberapa hal dari buku The Art of Engagement ini. And then in this video, he was actually brought up to the University of Michigan, a huge university with 50,000 students, brought to their human resource department to teach people how to engage faculty, how to engage employees, how to engage students. Dan kemudian karena buku ini kemudian diundang oleh University of Michigan, kampus yang besar di Amerika, sekitar 50.000 mahasiswa belajar di sana, untuk kemudian mengajarkan bagaimana dosen-dosen bisa melakukan engagement dengan mahasiswa. Now, in this 3-minute video, he's going to give you 3 suggestions for how to engage people, including students. Nah, dalam video singkat berdurasi 3 menit ini, beliau akan menyampaikan 3 hal yang penting bagaimana kemudian bisa merangsang keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan engagement dengan orang lain. So I'd like you to listen, maybe make notes as he's going through, see if you can pick up all 3 suggestions he has for engaging people. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan seksama, tapi juga kalau curiosity, rasa penasaran. I promise you, everybody is curious about something. Everybody's interested in something. Saya bisa kemudian pastikan Bapak Ibu bahwa setiap orang siapapun dia pasti punya rasa penasaran terhadap sesuatu. It might be sports, it might be movies, it might be fashion. Mungkin olahraga, film, mungkin fashion di sana. There's something they're curious about and they want to learn more about. Ada sesuatu yang mereka penasaran dan kemudian ingin belajar lebih. So as we understand them and understand what they're interested and curious about, the more we connect that to the knowledge and skills they need to get, the more they're going to receive that and actually build on that. Nah, semakin kita tahu bahwa apa yang kemudian menjadi hal yang membuat mereka penasaran, kita paham keinginan kebutuhan mereka, maka semakin besar kesempatan kita untuk membangun engagement atau keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut. Now the third one is really good for entrepreneurship teaching. What was the third one? Yang ketiga ini penting sekali untuk dosen-dosen entrepreneur. Kira-kira apa itu? The third one that he mentioned. Hal ketiga yang disampaikan oleh Jim Howden tadi. Kira-kira apa? Good, problem solving or Problem puzzle solving. solving, you know. Okay. Yeah. Ya, kemampuan untuk memecahkan masalah atau puzzle solving tadi. Some people love to do Sudoku or crossword puzzle or just some kind of thing to figure out, right? Ada orang yang suka kemudian bermain Sudoku atau hal-hal lain, puzzle yang bisa memecahkan sebuah rumus masalah atau hal yang rumit. So as we'll talk about with the students this week, a lot of entrepreneurship is actually trying to figure out what is it that our customers need that they're not getting, and how can we solve that problem for them? That's how we'll make money. That's how we'll build a business. Nah, sepanjang berikutnya akan ada sesi dengan mahasiswa. Kita akan kemudian membuat mahasiswa bisa belajar bagaimana kira-kira apa yang customer benar-benar inginkan. Jadi proses pembelajaran dalam mahasiswa nanti kira-kira mencari tahu apa yang benar-benar menjadi keinginan,
kebutuhan customer, lalu kemudian kita membuat sesuatu hal, mungkin rencana bisnis atau produk yang kira-kira bisa kemudian menjawab harapan, keinginan, kemauan dari calon customer tersebut. So you can challenge them and condition them and excite them. Say, this is something no one has figured out, but if you can figure this out, there will be great rewards. Kita bisa kemudian menantang mahasiswa bahwa ini sesuatu yang belum kemudian ada di pasaran, belum orang lain lakukan. Lalu kemudian kita sama-sama cari tahu apa, dan mungkin di akhir itu akan ada reward atau hadiah yang diberikan kepada mahasiswa ketika mereka boleh memecahkan sebuah masalah yang baru yang ada di lapangan. So all of you to come. Sore ini kita akan mulai kelas sesi dengan mahasiswa. Bapak Ibu yang masih punya waktu diundang juga untuk bisa hadir bersama-sama. Okay, and then I think we'll stop for the morning. Dan untuk pagi ini rasanya kita selesai ya. Okay. Udah done? Yes, we're done for the morning. Yes. Oke, jadi pagi ini kita selesai Bapak Ibu. Sesi selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bung Arif jika ada yang ingin disampaikan, atau sesi ini sebenarnya dengan hadir juga Ibu Wani Tiga berhubungan dengan dosen WMK. Present with us here is actually the Vice Director of Student Affairs. We're going to have an engagement with lecturers who are going to become the supervisors for the student entrepreneurs. So if they have questions regarding the syllabus that they have already developed, Sure. I think it's time for us to kind of discuss a little bit more about that. Sounds good. Ya. Silakan Ber, kalau ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan. Jadi boleh bilang. Yes, we do still have time. Mungkin Ibu Wani boleh bilang bahwa ini program kementerian dan orang mendapatkan kesempatan untuk apa ya disebut kompetisi kan, politeknik berhasil mendapatkan. Yeah, so again, this is a program entrusted by the Ministry of Education in Jakarta. Polytechnic is one of the campuses that win these grants and are given the opportunity to develop this entrepreneurship program with the funding coming from the central government. So this is very important for the lecturers to be prepared, because they're going to supervise and guide the students towards this program. Congratulations, that's exciting. Yes. Selamat buat Olimgo. Terima kasih Bu Wani Tiga. Mungkin dari Bung Arif atau Ibu dosen BMK yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan silabus yang mungkin sudah disiapkan sehingga kesempatan dia bisa engage dengan Prof. Boleh gitu. Sharing. Yeah, so more to sharing session, yeah. Yeah, maybe what do you want to suggest of preparing? Maybe the teaching materials or syllabus in general, or teaching methodology to prepare for this, student entrepreneurship program. Okay, so if I could speak, maybe use this one. In preparing the syllabus, of course, the first thing, the most important thing is it's clear what the objectives are, what the goal or the purpose of the course is, to have that clearly defined. Ya, tentunya untuk mempersiapkan silabus yang pertama tujuannya apa dulu. Ya, harus menentukan tujuan yang paling penting dari program ini apa. Requirements of the students, like what are some specific things that they would have to complete in order to meet those objectives? Kemudian persyaratan-persyaratan dibutuhkan apa yang kira-kira diperlukan oleh mahasiswa sehingga mereka bisa lolos atau selesai dengan program ini. And in entrepreneurship, I think it's more than just restatement of knowledge, like taking a quiz. It has to be something that's more interactive. Nah, untuk entrepreneurship tidak hanya sekedar kemudian mahasiswa bikin latihan soal atau kuis, tapi lebih sesuatu yang praktikal yang mereka bisa melakukan secara praktik. They're actually creating and building something, and they have to present it along the way, but also by the end, of course, they have to present what they have discovered. Harusnya mahasiswa kemudian membuat atau menciptakan sesuatu yang nanti mereka bisa presentasikan di hadapan dosen-dosen, hal-hal yang mereka lakukan, proyek-proyek yang dilakukan, yang kemudian ada mentoring dari dosen-dosen selama proses itu berlangsung sampai selesai. So in entrepreneurship especially, it's not just repeating information that they've heard. Nah, di entrepreneurship tidak hanya kemudian mengulangi apa yang mereka dapatkan, ya. But they're actually developing knowledge and insights by going through this process of customer discovery that I introduced briefly, but we'll talk more about. Tapi kemudian lebih dari itu mereka dapat mengembangkan apa yang mereka dapatkan itu seperti yang tadi customer discovery, lebih ke hal-hal yang praktik, tidak hanya mengulangi materi yang sudah didapatkan, tapi bisa mengembangkan lebih dalam lagi mengenai apa yang mereka terima. And part of that in entrepreneurship is what did you learn that did not work, and we reward them for that. Dan bagian dari entrepreneurship adalah
kemudian sudah dipelajari tapi tidak bermanfaat. What did they have learned? What they learned even was that failed. What did I try that didn't work? We actually reward them mungkin for trying it. ada hal-hal yang sudah pernah dicoba, mungkin metode pembelajaran atau materi tapi tidak berhasil. Artinya mahasiswa tidak mendapatkan manfaatnya. Itu penting sekali untuk dievaluasi, kemudian bisa menggantikan dengan hal-hal yang lebih kemudian kena kepada apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. So as you know, my wife grew up in China, and I've actually been to China several times and taught there, tried to teach entrepreneurship, and it's difficult. Nah, seperti istri saya dari Cina, kemudian kami punya pengalaman mengajar di sana, susah sekali kemudian apa yang kami alami. The educational system is set up for listen to the teacher, write down what the teacher says, and repeat it back exactly. Nah, sistem pendidikan di sana adalah benar-benar harus dengar apa yang dosen sampaikan, ikuti seperti apa yang mereka mau. Nah, itu sistem pembelajaran di Cina. And if you want to try something different, you have a new idea, you actually get punished and marked down for that. Dan kemudian kalau kamu punya ide yang baru, itu kamu bahkan akan dihukum karena punya ide yang baru yang berbeda dengan apa yang dosen sediakan. So I say, students cannot be successful entrepreneurs if they just repeat what's already been done. Jadi yang saya sampaikan tadi, mahasiswa tidak akan sukses dalam program ini kalau mereka hanya kemudian mengulangi apa yang dosen sampaikan. And you know, in business, most of the time you try something new, it fails. Most of the time it fails. Dan ini hal yang menarik terjadi. Setiap kali kita mencoba sesuatu, gagal lagi. But usually that failure teaches you something about what doesn't work that can then point you in the direction of what will work. Tapi justru kegagalan itu mengajarkan kita bahwa ada hal yang kemudian tidak boleh kita lakukan, membuat kita jadi belajar dan mengarahkan kita pada hal baru yang mungkin ini ternyata jawabannya dan harus kemudian kita kembangkan. Jadi kegagalan justru kesempatan untuk belajar, menemukan hal-hal yang baru. So we reward them for actually trying new things and then telling us why it didn't work, what they learned, and then what they tried the next time. Dan kita bisa memberikan reward kepada mereka adalah bahwa ketika gagal apa yang kamu pelajari, lalu selanjutnya langkah apa yang harus kamu lakukan, dan kemudian bisa mengembangkan hal yang lain. Jadi tetap ada pendampingan, memberikan penghargaan, dan apa-apa biar gagal, justru kesempatan mereka bisa jatuh apa yang menjadi faktor kegagalan, belajar dari sana, kemudian mengembangkan sesuatu yang baru yang lebih baik dari hal yang membuat gagal tersebut. Okay, hopefully that helps. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi kira-kira ada lagi yang Ner bertanyakan secara spesifik? Silakan Ibu Ani. Terima kasih. Sure. Jadi tujuan akhir dari kegiatan Wirausaha Merdeka ini diharapkan mahasiswa berani untuk mulai berwirausaha, memulai usahanya. Jadi karena ada mahasiswa selama ini ragu, ada keraguan, ada ketakutan untuk ada ketakutan untuk gagal menjalankan bisnis ketika bisnisnya dijalankan. Jadi bagaimana kita akan membentuk mahasiswa atau akhir dari program Wirausaha Merdeka ini, mahasiswa itu akan berani ambil keputusan untuk membuat bisnis. So the final purpose of this program is that the students are brave enough to make a decision to start up a new business or to develop these, maybe a startup business. So her question is, how do we prepare the students in order to have that kind of attitude and mentality of being brave enough to start something new? To not worry about maybe consequences that is incoming their ways, but how to prepare them with that confidence to start a new business. Yang umum yang mungkin kita bisa bagikan. One is we share examples of successful entrepreneurs who have failed. Hal yang pertama kita bisa bagikan ke mahasiswa pengalaman-pengalaman entrepreneur yang sukses tapi benar-benar dulu gagal berkali-kali. And those are actually very easy to find. Dan gampang sekali menemukan contoh entrepreneur yang dulu pernah gagal namun sekarang sukses. In my courses in America, I always have interviews that I have done with entrepreneurs, and every one of them has had failure before success. Nah, mata kuliah yang saya ajarkan entrepreneurship di Amerika, saya selalu kemudian memperkenalkan ke mahasiswa pebisnis yang pernah gagal sebelumnya, ya di kelas, kemudian mereka belajar dari ternyata orang berhasil sekarang dulu gagal berkali-kali. So giving them the confidence that actually failure is part of the process. Sehingga dari situ kita bisa kemudian menyatakan bahwa tidak apa-apa gagal. Gitu ya, justru dari gagal kita bisa belajar. Mereka punya confidence untuk kemudian memulai karena ada pernah orang yang gagal sebelumnya, tapi tidak pernah berhenti untuk mencoba sehingga berhasil.
kelas. One simple analogy would be almost every child learns to walk and then eventually run. Yang satu analogi yang sederhana, anak-anak dulu waktu masih bayi tidak bisa berjalan, gitu ya, tapi mencoba berkali-kali merayap, kemudian jongkok dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa berjalan. But I've never seen a child come out of the mother's womb and 3 days later is running. Tapi saya tidak pernah melihat seorang anak baru lahir 3 hari kemudian sudah bisa berjalan. They fall over, they hurt themselves, they cry, they learn what didn't work, they try something else, they fall the other way, they cry, keep going. Sebaliknya, gitu ya, mereka kemudian jatuh, terluka, jatuh lagi, terluka, bangun, jatuh, terluka, sampai akhirnya kemudian bisa jalan. Analogi sederhananya seperti itu. If the first time you fall, you never get up, you're done. But if you get up and you learn, you'll get better. That's the process. It's exactly like that. Pertama kali kalau jatuh dan nggak mau bangkit lagi, artinya selesai gitu ya. Tapi kalau jatuh dan bangkit lagi, berarti prosesnya terus berkelanjutan. Artinya ketika jatuh, gagal, nggak apa-apa, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, kemudian pasti akan berhasil di kemudian hari. So we can give them checks during the course, say after 2 weeks you have to report back, what did you try, what worked, what failed, often you failed, and what did you learn from that, and we reward them, okay? Then the next 2 weeks you're going to try something else, and just keep iterating it. Jadi mungkin dua minggu pertama kita berikan semacam checklist hal-hal yang mereka lakukan, kemudian akan dicek setiap 2 minggu, jika gagal apa itu yang membuat gagal, kendala-kendalanya apa, kemudian 2 minggu selanjutnya belajar dari kegagalan ini untuk kemudian mencari solusi yang lain. Mengisi hal-hal yang perlu dilakukan dan kemudian dievaluasi setiap 2 minggu, kalau gagal apa itu yang bikin gagal, kendala, faktor dan sebagainya, kemudian di 2 minggu setelahnya dan seterusnya bisa belajar dari kegagalan untuk mencoba sesuatu yang baru. I also encourage them to work in small groups because often we learn from other people, even though it's hard sometimes. We can get more insight and learning from other people in the same group. Nah kemudian yang kedua adalah mahasiswa kemudian diberikan kesempatan untuk ada dalam satu tim kecil, mereka saling belajar satu dengan yang lain dan mengevaluasi hal yang perlu mereka kerjakan, dan rata-rata secara efektif itu bisa terjadi jika mahasiswa bekerja dalam tim. Hopefully that helps. Semoga bisa membantunya. Thank you. Sure, thank you. Yes. Ya silakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Thank you for the opportunity. Ya, tadi memang sudah ada pemahaman tentang bagaimana penyusunan, karena kita kebetulan tim leader untuk pembuatan modul kewirausahaan. Kita ada 4 minggu untuk teori dulu, lalu kemudian ada 10 minggu mereka akan dilatih untuk berwirausaha dan bekerja sama dengan industri. Yeah, okay. So you have already kind of given the insight about that. So he's actually the team leader for this program. So the students will be prepared and touch base on the materials for 4 weeks, and then the rest of 10 weeks will be the student will be given the opportunity to develop that program. That sounds good. Yeah. Kemudian di terakhir mereka akan dibikin satu presentasi usaha yang mereka lakukan, lalu kita evaluasi dan diulang-ulang. And at the end of the program, the student will present their business ideas and business plans. And then by that, lecture will be about we'll evaluate that, and then we'll repeat again if it's needed for let's make kind of better. So evaluation will be done after the students making their final presentation regarding the business project and business strategy, business ideas that they have. Very good. And one thing that we're going to do this week is have a competition. You don't have to do that. I don't do competition every course, but we have found, Edo and I, we've done a few of them, and I've done many in America. Often students will rise to the occasion if there's a competition, and there's a reward for the best team. Nah, minggu ini Bapak Ibu kita ada kompetisi dengan mahasiswa, makanya mereka akan menghadiri workshop hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Nanti ketika mata kuliah entrepreneurship diajarkan di semester berikut, mungkin tidak perlu ada kompetisi yang diadakan oleh dosen-dosen di tiap kelas, tiap jurusan. Tetapi biasanya ketika ada kompetisi entrepreneurship itu mahasiswa benar-benar terlibat aktif dan mau berpartisipasi, dan itu membuat proses pembelajaran mereka jadi lebih efektif. In fact, we did a competition in Bali 2 weeks ago. They only had 3 days to prepare, which is the shortest time I've ever had. Nah, minggu yang lalu kami kemudian mengadakan acara yang serupa di salah satu kampus di Bali. Mahasiswa kemudian melakukan
hadir dalam workshop dan berkompetisi. Luar biasa sekali animo, antusias, bahkan performance mereka benar-benar di luar ekspektasi. Padahal pertemuan workshop dengan Profer cuma 3 hari setelahnya kemudian kompetisi final. Tapi yang mereka dapatkan benar-benar di luar ekspektasi dari kami. And I said, with 3 days preparation, some of these are probably going to be very bad because students just aren't going to be able to get it. We were amazed, and we actually gave reward to every team because they were all so good. Ya, dan harapan kami waktu itu, karena ini mungkin cuma 3 hari tidak akan maksimal, tapi kenyataannya mahasiswa benar-benar perform dengan sangat baik. Bahkan kami merubah begitu ya sistematika pemberian hadiah, sehingga hadiah yang diberikan ke mahasiswa itu hampir merata di setiap kelompok. Karena performance mereka sangat baik sekali, lebih dari apa yang diharapkan sebelumnya. Sure. Yeah. Ya, mungkin kami berharap ada semacam untuk penyusunan modul yang nantinya kita akan gunakan, karena ini sementara dalam penyusunan, kita memulai 2 minggu depan sudah selesai. So they're now in process of developing the module for this. Yeah. If they have maybe any specific form that they could work through, that kind of copy paste and can develop to help them develop in this module for this specific program. So maybe we can sit down later and go through it side by side. Mungkin nanti ada waktu bisa duduk bersama untuk bisa sharing. Okay, thank you. That'd be great. Yes. Just let me know. We can make some time to do that. Nanti besok dia nanti bisa sampaikan jam berapa kita bisa ada waktu untuk mengecek itu, dan mungkin beliau juga punya input atau ide mengenai video tersebut. Okay. Anyone else? Dan ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, if there are any questions, be welcome. Okay. Again, I hope many of you or all of you can join us this week. We'll be going through the competition this week, and that will give a nice example of kind of how we structure it. Obviously, there are other classes that we can have that are longer, and we can talk about that later. But we'll try to employ some of these methods that have been effective this week with your students. Nah, tentunya mungkin di statement terakhir beliau, kalau Bapak Ibu dosen masih punya waktu untuk mengikuti kelas dengan mahasiswa, diundang dengan kasih untuk bisa hadir sama-sama, karena di sana nanti semua sistematika pembelajaran, strategi pembelajaran akan diberikan kepada mahasiswa, dan mungkin dosen bisa jadi menyerap ilmu dan strategi-strategi itu yang diberikan ke mahasiswa. Materinya tentunya berhubungan dengan bagaimana membuat bisnis plan, dan sampai kemudian mahasiswa bisa melakukan satu prototipe produk yang mereka bisa jual. Dan ketika workshop ini berlangsung, ada banyak kemudian strategi pembelajaran yang bermanfaat bagi dosen yang kemudian bisa diterapkan ke mahasiswa nanti, dan Prof akan menunjukkan secara langsung strategi tersebut. Jadi Bapak Ibu yang masih punya waktu, kami mengundang juga besok hadir di kelas mahasiswa setelah makan siang sekitar jam 1. Memang nanti pagi ada juga kelas besok dengan dosen-dosen IAGA, administrasi bisnis, akuntansi, dan pariwisata. Tapi hari Rabu juga ada kelas dengan dosen-dosen engineering. Tapi kelas dengan mahasiswa jam 1, Bapak Ibu dosen